Alrighty guys, today we take our excursion to Carabali Adventure Rainforest. We've booked this since we came to Puerto Rico. UTV rental, ATV rental, horses, caballo, culebras, lo que tú quieras. Está ahí, bro. We're gonna keep you guys updated and show you guys what it is to spend a day with us in Puerto Rico. So stay touch. We're here, waiting in line. No, a las 9:30. Are you excited, man? Yes, I Excited, am. Melinda? Yes. Chino? ¿Cuáles son los cinturones de seguridad, por favor? Seguridad ante todo. Métete primero, a ver. Ay, Dios mío, yo lo compré. Ay, bien, voy a manchar este bultito. Yo no quería. ¿Viste? Mira esto. Ismael dijo lo que él dijo por allá. Ismael, dale que Porque no es tan profundo como ustedes piensan. ¿Te vas a meter? Sí. son los únicos zapatos que traes. Damn, it's cold. 3. Una. Aquí hay una tiendita que te traen a comprar comida. There's like a little store here, like during the trail they bring you. Alright, we lost one of the cameras. Yes, we did. I'm gonna post up the video when I took both cameras in the water. I threw it to my boy Lewis. It's on you.